তো এখানে একটা ম্যাপের মতো দেখতে পাচ্ছি, এটা সম্ভবত যমুনা মাতা। আর এখানে কিছু লেখা আছে যেটা পড়তে গেলে আমার এখন 2 দিন লেগে যাবে, তাই ও পড়ে শোনাচ্ছে। পড় के सुना क्या लिखा है, इधर से इधर से इधर से इधर से पढ़ के सुना क्या लिखा है। यमुनोत्री से हरिपुर, जोर से थोड़ा। यमुनोत्री से हरिपुर 112 किलोमीटर, हरिपुर से पौड़ा। मतलब ये मैप किसका है? जो जमुना नदी है उसका ही पूरा मैप है ना? हरि यमुना पथ नक्शा पाउंटा साहिब से क्लेसर। মানে এটা পুরো যমুনা নদীরই ডিজাইনটা, আর তারই প্রবাহ পথ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এইদিকে যমুনা নদী আছে না, সেই জন্য। देख मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, जय श्री राम लिखा हुआ है। सही बोला ना? हाथ ताली दे इसके लिए। মন্দিরগুলো এখানে খুব সুন্দর ডিজাইন। আর এটা গুরুদ্বারা। তো এখানে এরিয়াটা অনেকটাই বড়, শুধুমাত্র এখানে যমুনা নদীর জলটাই নেই, এটাই মিসিং, বাদ বাকি সব কিছুই আছে।